बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा क़ालल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन तसूमू खैरुल लकुम। खुदावंद करीम से यानी का रोज़ा बब बेसत कि माह रमज़ानी नु रोज़ा तो बल्कि रोज़ो दर तमाम जागामीन पूरी साली नो खुदा से मुस्तहब बेसत। अम्मा रमज़ानी नु अहमियत तो चादर वरना रमज़ान रुकन अयामी गाल चीज़ मखसूस जगह होती आंगे से ब्याह होती ज़ियारत गामल सी खबेस दस्नारना इरी ज़ियारत अम्मा सो से हरामी ब्याह होती ज़ियारत वो ना उन्होंने बेज़ियारत तो यकीनन फराख है योनो तो फो यांगे सी गामल सी का फ्याक बेस दस्नारना फ्याक को फ्याकिन उनतहा मस्जिद ही ब्याह होती फ्याक को ना हरामी में फ्याक को ना वरना ब्याह होती फ्याक को यकीनन फराखिन वलीज़ा माह रमज़ानी रोज़ो दीप जो भी फजीला दीनो चिक नीच दिगर वरना खुदा वाजिब बसता हयत भी फजीला दी रोज़ो चिन वरना माह रमज़ानी बारीनु रोज़ो या नहीं का खुदा से रोज़ा बब से क्यों से चिनान ची दुनी है उम्मत को निखा खुदा बब बस बना तोफ़ो अम्मा फराख वो चिन दुनी है उम्मत को निखा यकीनन दी रोज़ो दी शक्ली नु में दुख पायत पो रोज़ो सख्ती दुख पायत पो दी दुख पायत भी मुमकिन है तो चादर वना कुरान आया सूरह बकरी आखिरी आयो बिसी कसल वक्त के दीविनो दुआ बेसत पैगंबर इस्लामी फकोसी खुदा युर्गज़वे का दुआ बेसंजी चिज़रत रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह यानी खुदाया यांग सिदने शेंग आई हम अबस है चुंग आयाला मिलदान में होती मिहन मिलासकुन योनो तो फो रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीन मिन क़ब्लिना यानी गोपी ही दे उम्मत को निखायत विदेश शोध गल्प आई है यहाँ से मकोल आसान जो मुंतफ़ा फुचिन गोपी ही उम्मत को निखान दी रोज़ो भी कानून पो रोज़ा दुख पायती दुगज़ो या चीयत पा तो यकीनन फराख युत्सुक तो फाक पुचिन दरबना गोला या इफ्तार बे टेम्पो बिखा अगर ही तो न खोले इफ्तार हराम युत खुदावंद करीम से दी उम्मत को निखा या नहीं रहमत कुल आलम पैगंबर बरकल्ला रोज़ो या नहीं भरी आसान छान तो नित पुसलोक और इफ्तार सबियोस और रोज़ो जामा सुमचू मत पा या नहीं हवाजिब समेत अगर जोत मतो नमन सारगुई खसा तब्दील गुआयन मदसत ये आसानी खयोत अम्मा रोज़ो दुख पर बस वरना आखिरी 20 मिनट पोइन दो भी भरी जो फुल बती थे खदमल्ला रोज़े फ़ायदो चियो रोज़ा दुख फायद भी फ़ायदो भी नु ज़रबना नासी चंद जुमले ये दा खदमल्ला जुमले ये सुमची फ़ायदी बारी नु आरज़बत कि रोज़ा दुख भी फ़ायदा ज़रबना एक किस्म में रोज़ा फ़ायदा मिन मियत एक किस्म में रोज़ा ये फ़ायदा क्यों मिन मियत तो भाइयों भी फ़ायदो चियो दरबना ज़िक्र सोंग इते खदमल्ला दोंगिना सांगासी बाकी भी ज़िक्र चिकबत लो जिन दरबना रोज़ी बारी नु खुदा सी हदीस कुदसी नु कसल भी होत कुल्लु अमलिन लिबनी आदम तमाम ब्यायती इबादत न लस कुन गामा लिहमुल लस गामा बंदों से खुरी भरी बहन खुरिस दो भरी रहाई बहन अम्मा वसौमुली रोज़ो ये भरी खुदा हदीस कुतिन का साल में तो रोज़ो नरी भरी ब्यायती ये भरी दुखबिन आना उज्जी है ना नरी कुदरत लाक़ी का नरी दे मेलूज़ कुदरत फ़ालाक़ को भी खाना खोला सवाब मिम्मयत बिन रोज़ा दुखान को नहीं भरी ये रोज़े फजीलत को निशाना चिक पुची इन दरवना रोज़ो भी नुते बाइज़ायत हर इबादत इंसान हयात दुख पर गोस हर इबादत भरी नित सादे दुख पर गोस इंसान तहारत दुख पर गोस इंसान को बातवज्जुह दुख पर गोस अम्म रोज़ी नुचार गोसदा बल्कि पैगंबर इस्लाम भी पोसी कसल भी मत के आखिरीन खुतबे की आखिरी शाबान ला कसल भी मत पया माशिर अन्नास लेम यूं लेंगे उम्मत कुन लेंगे शीत असहाब कुन ना कत अक़बल इलैकुम शहरु रमज़ान खिती जिदा दों बसे खिती दुल्ला तुनसत है शिदा युवर तुनसत माह रमज़ान शहरुल्लाह
خدای دل زوفون مچن زوتون چی ندرسه زربانه بالبرکه یعنی برکت ندرسه یعنی برکت چی لذرت دربان برکت دو لذرت سامت خرج بسنا میشم با دو لذرت برکت برکت یعنی چی هر سامت زسنا کم میگوا دو برکت بلکه چی کم گوی بدل زیاده گوی میگوید پولا لذرت برکت وانا ماه رمضان اینو تو انسانی روزه دو فیگا کوسی خرج بس فیگا چیشی کم وامد بلکه انسانی روزه دو فیگا شوق ویدا بلکه روزه دوک په شوق انسان ایمان انسان زیاده تر مستحکم خدایی گزوی خود دوی فری برکت دارد و رحمت رحمت ندرسه خدا سیدی زو شزده بسه الله رحمت چی لذرت دربانه رحمت دو لذرت یعنی نگاه دی چیشی گاه شزده خدای شزده ندیارمو متنا دی شزده و نگاه بیارمو متنا نگاه دی چیز با تو بی لایق مدن چی من مایود بولا ذرت رحمت یعنی خدا سی مدن لام بیارمو مت بایدی یعنی نگاه دی عبادت چی عمل چی مت که دی چیز کن تو باید بی اما خدا سی شزده بد دو لذرت رحمت خدا سی یعنی روزه چیک دو فیگا رحمت از گو یعنی یک روزه دار همیشه روزه دکان کنی در رحمت از گو یعنی یک فر خدا صفت یعنی اینچه عبادت دستی چو نعمت کنی که خدا فایز گو چود پیامبری کا سالید یعنی بالبرکتی و رحمه دینا روزینو چیو تو ال زونا عبادت کن زبان ناجو فول بس که فقل باید وضو دو پرگوس طهارت هدو پرگوس رگوس تحمد دو پرگوس رگوس گنچاس وسل تحمد دو پرگوس دو پاک سدو پویگا حلال سدو پرگوس مباد دو پرگوس غصبی می دو پرگوس تی چیزات گاما شرطین دو به علاوه خو وضو سے بسدو پر تحمو به علاوه وضو سے بسمت با کل فقل دن مت اگر کوئی وضو من نفق مسون کوئی دیت نفق مسون کوئی گنچه شروع یت نفق مسون کوئی مثلا گوی خو نجاست یت نفق قامت یونو تو فحجینو پوری شرایط بگید صد دو پرگوز کوسی عمل با انجام بیارگوز یونو تو جهادی نسون کوسی رأی خوره یا اسلحه خوره میدان اینو مقابله بیارگوز تاکي خلا ثواب حاصل بیالا عمل با زیارت لسون یا سون سے حرم اینو تونه مثلا امام رضا علیه الصلوات المصلین په حرم مقابل اینو یا ناس زیارت بیارگوز تاکي السلام علیک یا ابو الحسن یا امام حسین لا السلام علیکم یا ابو عبدالله په یان سون زرن دوک پرگوستا کی یان لدی عمل په حاصل والا اما روزی نو دی خصوصیت خدا سے شزده بسیت روزی نو دور گوسم الله چیز درت خود پیامبر کا سالین ہے کسال جمعت انفاسکم فیه التسبیح یعنی رمضان نو کتب یوم هیچ گاما تسبیح یا الزوم اینو ما دونو یعنی فرو چین در وانا الزوم اینو اجاقونینو نیمونینو حالت گامینو یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر زرن دوک فیوتی ثواب پو رمضان اینو تک چبته نشون بنت فیون هیچ بولا خدا سیدش زب الله ثواب پو یعنی انفاسکم کتی هیچ یوم هیچ کن گاما فیه دی رمضان اینو تسبیح یعنی خدا لی تسبیح تنفی ثواب خدا شزده بد انفاسکم دینا کسال بیونگت اونها ای چیز کن دهی جواب است ای چیز کن گامل انسانی سی باید انجام دارگوش خوب بیداری دو پرگوش طهارتی دو پرگوش شرایط ندرسه ولی پیامبر کسال بیونگت نومکم فیه عباده رمضان اشتان نیلو سے آرام بسه که نیت اوزه دوک ولی تون باید هیچ بونه تو تنفی نیت با خدای گزوی که عبادتی نومکم فیه عباده کدی نیت با رمضانی رو چین عبادت خداوندی یعنی یا آرام بسه نیت تانی سیاد سمجھو که خدا لفیاق بینید که نیت تاسیاد که سم خدای لمی حج بینید که دوسته نیت تاسیاد که سم خدای گزوی که عبادت بینید
خدای طاعتی نیست ذکر خدایی نیست دی ثواب رمضان خصوصیتی الزام اینو دی خصوصیت بتوا روزه دکان کنی ثواب خدا سی دنیش است بسیار تو روزه دار کنلا روزه دار دو بیفری نه پیام حضرت موسی فقل سفاریسو یعنی سینی فری عبادت چی بسمت اون چی بسمت چین دو نه حجی بسدو نه فیاو بینیدو نه یعنی کار دانیدو نه تبلیغ دو همه ایری فری بینید نی فری دو نه ایری فری چی بین دو نه نی فری بین نه روزه دوکسه روزه روزی فرید دنه ثواب چی خدا سی شزدوید ولی ز مولا امیر المؤمنین فی فانگی سه روزی باری سفارش بیانگی سی تو چه روزه دوکسه دنیا دیگه شخص نسا آخر پو بی که مولای فی پوسی کلی فی آخری دم کنی که روزه شخص دوکس روزی نه افطار بسمت مولا روزه ترک بسمت حتی که چوبگد گنفین چورگوی جاکی چند افطار نه کلی فی سحری لا بونچو چو اون کلثوم فی دولت سرای اینو کلی فی دعوت شخصیت به افطاری لا یا فی سحری تمپو یا افطاری تمپو بیکا کلثوم سلام الله علیها بونچو چوسی اونه سکون الله بابی فقلا و هم چو پایی نرسه چون پایی چوتو چینو پایی تانسی یو سکون الله دونو کمونه یمو مولای فپوسی اونو اعتاس نور الله کسال بی عمریات بابی انو کلثوم یالا بابا الله یشوسم نخسم سونست بابی عمر پو گاو اخلنا اونان رسنگا سی افطار بس تون فهمت با درین بابی تجوگلنا افطار پو اونی هبینا ناسی عبادا میبین یا چوتو چون رسه کلی فپی نسی جاری بیکا کلی فپوسی افطار بس مولای فپوسی یعنی افطار به روزه شخص سحریو سے یابزه که شخص جزنا بار کلی فپو باهر بیونسی شخصت باهر بیون شخص غازه بنا باهر شخصن تازان لطن نمزه لطن لغس شاخریات کلثوم جو فل بد پاسچسپان رینجنی بابا یعنی شخص جایی نبیس باید پیه دیرین لشی وقتی انجام بد بار باهر بیونسی شخصن لغس شخص چین کسل بیون غنی یوم وقت موعود ندرسه زیاده یونریت دو بیفریخته اینت بیین مولای فپوسی پرورش بیاید تو بی فضیلت مولای بارینون آیتان عرض بد که مولای فضیلت تو تامسه یا تکمیون خدمت بیاید تو بینو یعنی این مولای فپو امیر المؤمنین فپوسی دیته میون خدمت به تکمیون بارینو بندون خدمت اینو فرلانس یا تکی کلی فپو ضربه دی واقعا بیماری حالت اینو بستری که شخصیت بی واقعا امام حسنی فپوسی دکتر شد امام پولی فپولس من بیالا حکیم مسکت درشون حکیم ایجنت که از دومی نه حاضق لیحمو حکیم چی تونه نه مولای فپوس مکول لیحمو بسلطانه کوسی چیپ چدوک کوچی چیک ساکت سون فیلدالنا امام حسنی دوم پولتاسن جفول بیاریاس ابن رسول الله یعنی معافی جو بابیس مکوی دی ضربتی اون فی زهری دی اثر پونی اختیاری نونا با هر سون ستیا ابن رسول الله ینگل دی بی علاج نیشیدمت کسل عمریاس این علی دکتر اون کانگی سی نگل خبرات اونی بابلا چیپ جس پتنگ آسی بابلا چیز چی تو چشی آسی بابلا شازده بیا زیر جوابی آنا کسل بیومنا جوابی آریاسی آنگسی بابلا اونگاب جسفتون یا امیر المؤمنین یا امام حسن بابلا اونگاب جسفتون یا چم جسفا متون بابلا یو زیر بنی امام حسنی فپوسی لیحموگی زیر کسل بیون دکتر پو بیون سگوانا امام فپوسی ده شخص بولنرسه کلی فپوسی بسوس شخص کلا بدرقه بس یعنی خدا حافظی بس بهر تونجو کلگوانا نعیز گفت یعنی امام حسنی فقول تونت که دولت سرای دون پوینو وجیبیا یتیم نبیوا و وجیبیا سی لاپینو سنوت کنینو اونها کرنه پناه دوسه طولوز گویگا دو تومون امام حسنی سی کسل بی عمریاس این علی بلبیس کن این علی بیوا زنان کن هدان لاله غریب کن فقیر کن سوز اسمی بابلا دکتری سی چوکس من بسد باز اونها جسمتون زره هدان سوز اسمی بابلا اونها من گوت زره اونها می جسمر گوسفین زره
kung jawab aras iri babala su mantangat pangaya ngai nang kuning khastong yotere ngai nang kuning gonchasmet payotere ngai nang kuning uzachasmet payotere ngai nang kuning ngayala takhanmet payotere baba ngaya gami goi khajak la shak payoti khojo swayoti ato iri baba inpa jose babi bhapole ungar gos khoda ngai isni ilham bes ngaya gama uthone yoti तो इन मौलाई भापोसी यतीम परवर भी तो विनो यानी ये मौला वो इबादत मौलाई बारीनो इबादत मौलाई बारीनो खुद मावी असुनसे बुइन पा यार मुशिदाने इनके रिश्तेदार इनके मेंटा हुई जहनी नो जो समझ कि मावी दरबार इथोन मनो खोजर वरस यहाँ अली ने हमको सोचत पर जो से ये शिदाओं साजे वरनो खोजर वरस ना खिरी शिदा शिकायत ही करो तुम बैठे नहीं कि ख्याल मनाई सोचों फिमें ما علی خلق لنا اوفیمن کوزرت علی فضیلت چیزان گیریشی دایو دازر بنو کوزر و ریاسنا چیز رکدن شخصی فضیلت اینو علی بارینو نلازر و چی بزیانت که خدا که مدح دوپا رسول که مدح دوپا ده این میوتی علی بی کوزر و ریاس علی فقط زمان پونگال تومنا چنانچه پیامبری فقط زمان پو نچخ سچخ شست علی تلاوت بیان پیامبری زبان پو بیان ایتومت علی عبادت اینو تاسس نگوفی که علی فقط عبادت اینو چیت پذیروانا تاسان فی تیمپو بیکتانا علی محراب عبادت اینو یتململ تململ السلیم و یبکا بکاء الحزین دنی بس علی سی محراب عبادت خدای عبادت اینو هو بن فریاد بن من شخصت با دنی بس خدای عبادت بت با علی دنی عابد ترین اعبد الناس علی انپا ما علی خلق چی بس لنن مین الله معاویه زربنا معاویه سی زربریاس غلس خبر یوت اقیمت النساء ان یلتن مثل علی ابن ابی طالب دنیا دی بسترین کنگاما اقیمین که علی تو بیچ جامعین و پیش بیاین میمن علی نو تو خصوص کس بسمت دنیا دی کسکی سمندر معاویه اعتراف است اما عبادت علی که آیا الان ناز بیایت تو بیارینو آیا چنین عبادتی که علی خوری عبادتی که ناز بیاسا یا ما بیاس تو ناز ما بیاس علی بیا به عمرینو نه جهاد بس بیایت تو پیامبر زمانینو نه بس جهاد یشبجو بینو نه اکثر په مولای فعلای خبرت بیاس دو بیلدال پیامبر بیلدال نه جهاد سوم پوکودی و په تعویل قرآنی که سمال لکھوس عبادت شب لیلۃ المبیت علی حقوسی وارینو قرآن نازل سون علی سروب قنزات من فیها قرآن نازل سون روزه دو فیها قرآن نازل سون دیت فضیلت گاما علی لیتبا یتنا علی ناز بیعمل رو بلکه علی حقه آخر پوینو چیکا سالبیومت ماه رمضانی چورگوی جای یوفی که ضربت تنمونا علی که سالبیومت فزتو و رب الکعبه نا چوک کامیاب سون علی خدای کعبی خدا نرسه قسم علی کامیاب سون در که سالبیومت یعنی علی لکرید عبادت کنی که نازمت خدای گزگوی که عبادت بیایت و علی لینت سون سیدسک علی دن با فضیلت اینی مولاین دی ایام کنسا ایام ماه رمضان شب قدر مخصوص علی ذکر خداین آیات الهین شب قدر سا ایام خداین باید شب قدر جعل علی سا فضیلت بیان گوارگوس علی حق فضیلتی که شب قدر عبادت کنسا تمام گوارگوس انشاءالله خداوند کریمی یعنی بس عبادت کن قبول بید گواتیک دی عبادت کنینو شب قدر فضیلتینو پیامبر حقوسا کسل بیمت کی شب قدرین اونها شب قدر چاق سانسه دی ایام کنینو اون بندون ویشدانا تاکی گا چانچی عبادت ترک میگوافری و ایلا چانچیک متمدن شب قدر چند سومینوس بس یاست تاکی دی چند کنینو میونگا ما غفلتینه بیدار بیافری علی حق دی ایام بسیار مسوم روزه بد شب قدری سات چند سوم ببینو عبادت بد علی حق روزونا شب قدر عبادت و برابر بس خدا سی کل سال شب قدری سوچی کلام وزن مسوم فنطوفو علی سے معرفت سولا وزن صوفمت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله توفیقات میزنه خدای اضافه سون شک اون بس و یتویدی نرفون خدای فحمل سون سے فضیلت مدرسه کامیاب و کامران سون سے کمدی تبلیغات و خدای یعنی سی تمام جهت دنیا دینو مؤثر یعنی قرارتون یا ارحم الراحمین بحق امام الرؤوف امام رضا صاحب قبر مطهر يعني سيكون ربنا قبول بس يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد.